à votre radio internationale, écoutée sur les 5 continents du monde. Donc aujourd'hui, bien invité spécial au Lesotho, et qu'a fumouillé Mbabula font y présenter à Faye, mina émission Hanamaya Mouyalonko, Nakeba Kendo, Mbatin Plamba Jaila, Kebama Diamo Bibulu, qui est un tout Kejay. Yo, assalamu alaikum FBK Radio, membe Seje Bandon Kroto, Nadinima, Menketa Ousmane Sadio, Abesiri in the Kingdom of Morocco, Atelekan communicate from time to time, Purungana Radio FBK, SBK, Rada, Purka, Namangana la programme Yinka Kacha Dame, Forumo Mekafa Mangana Forum, Antelemo alla Terkanute Kilomen al Delta Kala Audio Lamoy. Menketa babandin dabo jula sankaranka me yalon ka telefona mo mangana la formula alkalbati wole bali SBK radio to jang ani Sadio atefelente siri Casablanca be communication la live direct SBK radio to Sadio ntalam Babandi Dabo qui est content qui est tout qui est donc qui remercie Famfaina mon invitation accepté Niami pour que diam mon la radio to radio bumba mu yalon ko sala moy banko dunia ton kon nano beto. Oui, ça m'a commencé le diamant là parce que Babandi depuis comment ton émission d'ol kenan comment nata jibe non sankani faraba hotolon alla sateti te abatembo munto molbe xammo munti mo la saté la ñaata fele mita ni élection al kam Babandi donc fele mina élection locale kam mon ñanten merol tololal sa wo tolor ko la fa bi ni katia wala say bi altel lo ñaba ñaadi la ñin tembo la pour alla saté alla toloro pour que mero lande alla communauté mu yalon ka balla sati sambala ñaato mbela moy la ko xam baraka bake nadindima yonyini karo men ke ja sahata bake bintol be damen do comme nomination o keta e ndolla mangana forumo molu nga candidature fala le soto men yalon ko yela nomination o ke bari mbela nomination result on le batun kam imam funti folo wo mo fulo keta Ousmane Sane anenga Ibrahima Sanyang ñun bemu mangana din kendo leti tatale le candidature ye posé bari be batundiro la hansain pour que la moy foye la candidature ya valider le bank foye ma valider ni a valider mo fulo be membe mbul nani mangana formo me nata ka tonya sabati ni mangana kono minasile mo fulo tema la kela pol kaja bari pour l'instant man candidature tombon fulo bela nomination validation mbole batun kan sadi yo ko ñi ñata ngamu moy bari al felal tata li candidat fulal choisir folo mo yalon ko almalo jumale kilin batambila say munen altel la so apporter to candidat fulol kan bantu ngamere feo fulol do tamita je annabi tala ñonane munen altel ya choisir comme candidat mo fulol parce que yalon nomination o atebe wala nyama e kala dossier be déposer le ni bandi ya samba menu ñanta dossier contrôler la ya jube ning o candidature fulol kono inata Clinton bonje e bajala ko be bulala wala noma so be silari wala ni man do tombon askeno do tombon bari yin candidat fulolem candidat in to simenu qualifié no pour yetaran na mangana mairie bungoto so wala atina be pare ni ne tol mo fulo be adundi nin kilim fota kilim ba sot la ni fulo be asoto on négociation no wota kolé alan tol bulu Sadio yo bon en fait là donc Mbadiam comme qu'actualité le toujours suivre sur les plateaux mais c'est comme si Ousmane Sané to jene il est investi au nom du PASTEF caméra nga to jele mais ama certitude o soto je nga Ousmane Sané do jele kanjo mangana malo fo lo exactement atele Ousmane Sané kilo ma yala to je atele lota foi ka fa askan askan la coalition atele local ay wala fonto la forme parce que yew askan bi donc la coalition yew askan bi nga to jele donc sur la liste je pense bien donc c'est comme lui qui est investi au niveau de la commune de Kanyo Mangana il a été investi dié ça intègre comme abol ñam mo tombondiro abe mu kilineti mais une question là fanna ba murula a poser les kanyami munana altel xammo bi dié pour que ñu jeunol ki dié munana al manke ba do choisi wala maire photo alio accompagner pour ala do koke la fole lon wella dindima ila ñini garo ko deñe baake la ñini garo kan kontane baake kabri mangana communal independence to membe je kebalam membe je kebalam adwate damale be num place to sanji tanni saba ngaje ko say ateman ku katanoje pour ka ku samana mangana la place to adun tonya place on nyimandra ka fo kebal damale nyanda tallaje wala atina disia ma plan kande nyaw nyaran ni nyama nga zone so samana je ngaw fanana performance jube
ni sanji lul men kanana. D'accord. Ok kuntale sai altel yo zene sol comme ñi ndol man kusamba je imam sate samano ñaato altel alba lori ñaadi la al xammo muneti munan lal projet yi pour que al sate dala Voilà. Ela ñini ngaro ka denye baake comme ndo lakke ba mabe sirinje mbari male yalo ni tonya banda banata ibuka jube ñi mbari ne especially in the political arena ibuka jube ñi mbari ne ñi mun kotol ñi mun si ñola ibuko jube je kabir ndol na observation ñi dinna ko mbari ma ate mantra dogo la menketa oncle Pate Jaw ate mantra dogo femper nan tol nata ñi décider ko nin tol nga Pate Jaw bondi je nga zone so sindije mfota menno la menkam da semo mfota menna comme même ndo la mairie bungo fonde ndo la commune la mairie bungo ayo sambala tatalo bunkile ala korda kono mfota menna na gadinol men ay dati ame bang na pompe kolon men ay dati ame bang na procès me alonko mairie e ka kodo di mairie la ka samana commune to atewol be mala ya beke procès futi ndo be parere nyina la ninga mo kutama sindi ye menga da zone sodi ndo fanga se adanda nga control ngawo incomplete procès men babu ngi be complété nyina muna tagetoti o tageto ñi ñaata ka foy ko o ñamalon parce que dinkende afana mo wol ñaade wolo ñi mi yesini mo wol ñaato ñenta sate nafa la ye mol be nafa e sate diwul nafa pour sate la ñaato ta donc voilà. mumbo ñama o mu ku sahayari mbaleti ka foy ko babani hani kabi donc il fele nato o kol be fo al fele allié élection mol be tirin la kan altel mon la stratégie c'est-à-dire la stratégie al mul utiliser là pour au moins que donc au soir du 23 janvier allié et kanyo mangana commune aller à gagner élection là aller à gagner Wajo ilani nyine ngaro nimbo jabila mena stekso bond la mo lenje be bos dol kan namira ko be ma bo kanne pour kana souté so no strategy men bembulu on the ground in mangana le programme men be dada kam mangana kono pour ka Pate Jaw bonde asimbo warta back bari strategy dol be jendo sonna kawol expliquer in the forum because ni wol ka dron afana be wol tala le ke recover abe programme ol dotala le ke recover ba ni wonte nga mol soto le on the ground ke balla karola dinne wala karola zoni sol la karola men yalonko e kadum from house to house e bunnim buntema kadiamo molye ndolka kuma kam men fon na forum to men bugala mo kadiamo no maka tanila ko Pate Jaw kabrata sita sanji tanim fula abe do ku sifa men mangana kon anim fana Senegal man sakunda ka jelle diat la bitise la karola me alonko mangana dingol la hakolam e katale compound we bunnim bun kawlta ka expliquer ok ndol fana nata mbulo fay nyokan ngombe general sensation ko comme ka meeting ol organisé woni problème ol nata wulin na mangana commune dot mo nité communication no stop Pate Jaw dimol tatale kam fade fane rebellion of form so ndolla mol men kaddiamo ni men fotata mangana ko ne kata ke attaque kelendi so o kelendi rol kata fo nata foto gendarmerie ol nata tandi Pate Jaw la ko ila din bal ka menke a manke silati parce que be place o men doten ñun men be no may tolle tamu ite tante ila dimbayal tante ninge makamo mo dron isay inin tolle be nyola so kumara wala nata na programme ol men yalon ko lafta kam meeting ol gana ko do melani manna keno fo sañ bari programme jamale be mbulu e mangana ko no Pate Jaw fonkatal sa ka mo instruire ba commune dolto pour wol sina makoy nan carte fayola carte sinino mangana kon yo ala programme dol be je ngawol tiñale hani bi atebe jigir wo mo dol men na ko lebinate carte fayolate mangana kono wo dol be tiñare ne bana tamambo ku kalam so programme jamala be je me yalon ko ni ngaw dol fajan sansang ni suto fa nani audio la moda be wulala kata confirmation ke ala programme la melan par ni wonde dinima programme jamala be mul me yalon ko nga Pate Jaw nga mangana territoire nga busa bulla be en moment to d'accord diamo la punta en fait comme abole nyama sate de tañato boba ila ñaato tal e ba le ñaato ko le bola ani fonninkel donc mumbo ñama ni mu élection leti mu yalon ko ka motololo momu yalon ka bal ma ko le sate samanyaato ani jeneso e bulodi ñonna fo ka ñom ma ko ya do ko kamam man jar badi ya kilo la aman jar badi jaw yala donc fo ka ta hakilo la kata ñon kan doucement la hakil ma yala kalon ko Pate Jaw fana am atebe lori mol be ñaatole donc mul fana ka noma mo manki a jawolti parce que la fale ay do ko ke kantu na ay do ko ke ni sate tata ñaato wo moati le nafaleti ani wo moati le toboleti anana to ñiña ani sate le nafa donc o batina vraiment mo be content mo be se o sate ta ñaato mo ka sate
yalo wala nyama te wo ko lo mu yalon ko kal interpeller ka population be sensibiliser a jeunesse o pate jao donc ka foyi ko ñon jawti jang ka do man ñon felo mun tata élection ka organiser kunke kayro kono ni mun tata gagneta yalon ko sate beeri dentala foko ma ko moli bulo di ñonna ka ñom ma ko pour sate ta ñato babandi donc ça ba tembo mun to dia moto jam fala baké parce que mbo émission mbala termo le to donc jandi ma dernière question di le pour yemol konton do mundi ba musique ndin la leje e yo la moy anju so nyabu wala ganga anju so nyabu wala du kare ma koy dindema ok ba ma contenta yo andal ka contani di sadio wallahi ka kata bakale ka kata mangana ko le bakale man sa talal be jole la ngani sénéar wala sadio bele kayanta je ke ba ma bele kayanta je donc ni sénégal tata nyaata tata bele amanta ndamani donc tel be mu sénégalais le certes njam fata jela do mundi bari to la merio sadio won to la biti se ka la family talati ate won to la biti se ka la molle tati ñine mun dolla problème oti mangana kono walla bila ten dolla biti sekele ko atele tamu aya fanke mangana kono lo ko natete na me ko mangana kono kewte je membe lola nyaado kaw fa ngay mistake dal wanjalan ko be mangana bandale kananan nek ba ngata ten nga biti la moy do mon ni ngay samba kaza mas ngay samba sénégal disco tu benna akam kontane baga hani sa mangada disco do le sadio hani sine ni ngada la disco kono le a tu benna ni sey kaza ay bori oh sadio ila misko ka sakile afuela misko kana saki ke ba ma bolo be kandi kande abo ko mo lende saro ede Fate jao dukare day fay manje na merio barna onkulle mo bari ak ni nga be damen to bi nga mangana kandinda bulle sabe damen abe me mala fang abukalon walla abe me mala abukalon sadio bari la misiko ka diale bari ka misiko kuntu sadio nakeba ma abatembo muntu foka musique tenkundi follow ka fay ko mba Fate Diaw mba contona de passage bon certes j'ai pas eu l'opportunité nga rencontrer mais nga ne bitum ça te sambo fana mandia donc bitum foke nyimaki nyoye bitum ka do man nyom fe famfam ka lonk Badi Diaw ya kunten ka nyom ma ko don anin ka nyo hakil bulandi fana pour mun satina do ko le tañato ka la famille be content ka san ka nyom mangana mol be content Ka fali Komba Ousmane Sané Kontona, qui est un promotionnaire à moi, donc un jeune très fidèle aussi, donc courageux. Allemand, allez démarrer le projet quand. Ka foye ko babani, on est en terme de l'émission. Ça y est, dit à mon blé boulot, il a comment la bonne foye mon content. L'émission. Ah Sadio dinde mambe konton na baken beten la be jayla fi fewme si Kingdom of Morocco ala man satala sonendile ila ngani ya sénéar mo la pour ka mangana kol mako ke bonne njondo anen SBK radio station o membe sejo bantankuro to ani sejo bakon kol mbal konton na baken baflale ko dolbe siri mangana formoto janne albal bulola la nyala le makoy nyin kamala kon tolla merio membe sirin kondo sanji tannen fola sejo bakon kolo ale duwa ke nye ponsa bondi je nyamen keta Fate Diaw o kontondir kilo mol franda formola almame nyimmama imam malik acce atibelare Dakar ani Ousmane Sané balama kumal fi nyancho ani ambassador baji mbal be kontonda kabona sara maja wena for certaine wiye sanyango felde lari Italy ansumana joba atibelare Barcelona be kontonda nyun be mun diam la jatolleti be kontonda sutonintilo nanate nyinele la kabona sara maja wena for certaine programme o nyimbi letitale pour ka l'amour lal be kal sewonde programme o nyin laban letitale pour ka ke bari ndela funti wato sita do ngalondo ko na DJ men fana be sirinya Casablanca fana bulobe mutarne wala tin video man jamfa bari ngalondo ko juma men kanana semaine men kanana be programme o kala le me alongo abe mangana be nafala ani Sénégal be abaraka ba ke Sadio yo en tout cas be tentu lambe jayle fana ka fo ya barka donc émission Abidjan plateforme ba yellin donc pour mo belé donc mba opportunité di la Ousmane Sané lale afana ye et donc na émission ke c'est ne contrôle pas ça toujours et aussi même Fate Diaw aussi je suis prêt qu'à ta émission là na kacha fanfan afana ya la mission déclinée à Bologna donc plateforme pour belé ni les autres candidats aussi
Sadio isi dunia be invité la ñu plateforme do fo Pathé Diaw ate man do gol ke mangana ko ni ñini ngabe mo defola Ousmane mais abeti ata wole ñama pour ayala bilan présenté ani ala ambition prochaine ol munti o fana beti ata jele ka bunda yele Pathé Diaw ani te fawla wala atina Sadio mela diamo kunto bidanta bulu ni ñini nga Sadio ate fenne fonola en tout cas donc c'est arrêté ça bitu comme ite yole fo muy il faut le miro te hani kabi ni le miro respecter les enfants ka fo yeko en tout cas ala barka la mor ñima kan alba en direct de SBK radio écoutez sur les 5 continents du monde ka fali ko plateforme bijanne donc on va parler des élections locales muli alon ka ala enjeu pour ay ke kayro kono banco du Sénégal banco bekan donc mumbo ñama plateforme bijan ka bunda yele Pathé Diaw ani Ousmane ani candidat Tomal Beye donc mouli la fon contacter les 5 contacter nous via WhatsApp no numéro le 77 808 1407 il va que le 0221 77 808 1407 donc il contacter il s'est sotonolé pour au moins une émission organisée pour élection comme sensibiliser pendant élection à état Cairo kono ça a été nafa à élection le résultat là à la barka merci beaucoup Babandi abaraka bake Sadio abaraka bake abaraka kondanta bake